ওইটা আমাদের নোটিফিকেশনটা আমাদের নজরে এসেছে। বিষয়টা এটা কাউকে সিটিজেনশিপ দেওয়ার জন্য বলে আমি মনে করি না। এটা টাইমটা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য বাড়ানো হয়েছে। এটা 2014 31 ডিসেম্বর ছিল, এটা 2024 31 ডিসেম্বর করা হয়েছে। আপনারা জানেন ত্রিপুরায় বিধানসভায় আমি রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ এবং আমাদের মাননীয় অপর একজন সুদীপ রায় বর্মন মহোদয় বিধানসভায় কোয়েশ্চেন দিয়েছিল যে ত্রিপুরায় সিএ চালু হওয়ার পর কতজন অ্যাপ্লিকেশন করেছে অনলাইনে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এখন পর্যন্ত একজনও অ্যাপ্লিকেশন করেনি ত্রিপুরা। আসামে কিছুদিন আগে সেখানে চাপাচাপি বিরোধী দলের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে আসামে টোটাল 9টা অ্যাপ্লিকেশন করেছে, এর ভিতরে 3জনকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে আর বাকি 6জনকে এখনও তাদেরকে ভেরিফিকেশন চলছে তারা আছে কিনা, এবং তারা সম্ভবত তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। আর সবচেয়ে আমাদের একটা বিষয় এই যে নোটিফিকেশনে এবার ডিটেনশন ক্যাম্প বানানোর জন্য আপনার সব ভারতবর্ষের যত রাজ্য আছে সবখানে বলা হয়েছে। पर आप ये सपोर्ट करते हैं कि अभी जो डेडलाइन एक्सटेंड किया गया है 10 साल एडिशन, तो 2 महीने पहले आप लोगों को हमने देखे हैं वी ऑल्सो कवर्ड लॉट ऑफ एजुकेशन, इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था प्रश्न सिंधु के टाइम। तो डू यू सपोर्ट जो एक्सटेंड हुआ है अप टू 31 दिसंबर 2020? नहीं, हम तो सपोर्ट नहीं किया। हम तो हमारा जो पार्टी हमारा महाराष्ट्र उन तो सीएबी का अगेंस्ट में हम तो केस सुप्रीम कोर्ट में किया, तो हम तो सपोर्ट नहीं किया, हम तो सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। इसलिए हमारा त्रिपुरा सा लोगों को लेके महाराष्ट्र एजुकेशन बहुत किया है, त्रिपुरा में बहुत मूवमेंट किया है, अभी तक हम मूवमेंट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हम ग्राउंड में लड़ाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी हम लड़ाई कर रहा है इसके अगेंस्ट में भी। इसका अगेंस्ट you don't support this? No, we are not. Are you going for a re-education of this? Agitation